بالعلم ويا العمل ضارين جت للناس نور للأمل سابق. درس اليوم إن شاء الله سيكون درس تصريف، وسنرى فيه le futur simple de l'année. إذن لحد الآن شفنا مجموعة من الدروس الأولية المفروض نعرفها لما نكون نتعلم اللغة الفرنسية في البداية، وعندما نتمكن من هذه الدروس وقواعد فإنه سنتمكن أيضا من تعلم مبادئ اللغة الأولى. في تصريف لحد الآن يعني dans la conjugaison لحد الآن رأينا le présent de l'indicatif، واليوم إن شاء الله سنرى le futur simple de l'indicatif. الله يبارك فيك يا صالح. Le futur simple de l'indicatif ما نعرفه أنه هو وقت أو زمن المستقبل في تصريف الأفعال. زمن المستقبل هذا الزمن الذي له قواعد في التصريف، وهو من الأوقات البسيطة، يسمى le futur simple يعني المستقبل البسيط، وهو كذلك بسيط في صرفه. Nous allons commencer par la formation، يعني كيف نكون le futur simple. Donc أولا pour former le futur simple d'un verbe régulier, on prend son infinitif et on ajoute des terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. إذن لكي نصرف فعل في المستقبل البسيط نأخذ مصدر الفعل الانفينيتيف ونضيف إليه النهايات AI, AS, A, ONS, EZ و ONT. بهذا يكون عندنا مثلا pour le verbe parler je parlerai. إذن parler احتفظنا بالانفينيتيف parler ER à la fin ونضيف النهاية AI. Je parlerai. Tu parleras. Il, elle, on parlera. De نهاية AI إلى l'infinitif parler. AS, A, nous parlerons. Vous parlerez. Il, elle parleront. إذن نهاية الجمع ONS, EZ و ONT. هذا بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب ER. بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية التي تنتهي ب ER نفس الشيء، l'infinitif avec ER بالإضافة إلى نهاية التصريف في المستقبل البسيط. Donc je finirai, tu finiras, il, elle, on finira, nous finirons, vous finirez et il, elle finiront. إذن هو من أبسط التصريفات هو تصريف الفيتور يعني المستقبل. الآن أخذنا من المجموعة الثالثة فعل ينتهي ب ER وهو ليس ER يعني لا ينتهي للمجموعة الأولى الثانية pardon. إذن partir je partirai ونفس الشيء tu partiras il, elle,
on partira, nous partirons, vous partirez, ils, elles partiront. مرحبا بك يا عبد الغني، أهلا وسهلا بكم أجمعين. إذن هذه هي القاعدة الأولى والرئيسية بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى، بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وكذلك مجموعة الثالثة. إذن القاعدة الرئيسية بالنسبة للفيتور سامبل أو المستقبل البسيط هي أخذ مصدر الفعل كما هو وإضافة إليه النهايات AI ASA، وهي هذه النهايات تذكرنا le verbe avoir AI ASA ONS EZ ONT. إذن هذا بالنسبة للقاعدة الأساسية في تكوين الفيتور. الآن نأتي إلى القاعدة الثانية وهي تتعلق بالأفعال التي تتغير. Alors, pour les verbes qui se terminent par E, pour les verbes qui se terminent par E, comme le verbe prendre, E à la fin, lire, E à la fin, et mettre, E à la fin, on enlève le E, يعني نحذف le E, avant d'ajouter les terminaisons. قبل ما نضيف نهاية الفعل. إذن الأفعال التي تنتهي بأ مثل هذه الأفعال. الصفحة غير مطابقة مع الصوت، لماذا؟ بالنسبة للجميع كاين مشكل في الصفحة؟ إذن الصفحة التي عندي، نعم، إذن هي مطابقة للبعض وغير مطابقة للبعض. إذن بالنسبة للي ما عندهمش الصفحة مطابقة يحاولوا يعملوا actualiser pour retrouver la suite logique. إذن أضيف استمر. قلنا بالنسبة للفيرب prendre lire mettre وكل الأفعال التي تنتهي ب E à la fin، فعندما أصرفها في الفيتور أحذف ال E وأضيف les terminaisons. إذن يكون على هذا الشكل: je prendrai. إذن prendre حذفت ال E ووضعت AI. je prendrai. tu prendras. إذن نفس الشيء، حذف ال E وإضافة AS. il elle on prendra. حذف ال E وإضافة ال A. nous prendrons. حذف ال E وإضافة ENS. vous prendrez. حذف ال E وإضافة EZ. وإل elles prendront. حذف ال E وإضافة ENT. بالنسبة للفيرب lire نفس الشيء: je lirai. tu liras. il elle on lira. nous lirons. vous lirez. Et ils, elles liront. Pour le verbe mettre, je mettrai. tu mettras. il, elle, on mettra. nous mettrons. vous mettrez. Et ils, elles mettront.
Voilà donc بالنسبة للقاعدة الثانية. نمر الآن إلى les remarques. remarque يعني ملاحظات، الشيء الذي نلاحظه في تصريف في الأفعال في le futur simple. Au futur, les verbes du premier groupe ont les mêmes modifications orthographiques qu'au présent. يعني احنا لما شفنا le présent de l'indicatif رأينا أن بعض الأفعال يحدث فيها بعض التغييرات، وهذه التغييرات هي نفسها التي تحدث في البريزون نفسها تحدث في الفيتور. يعني أن مثلا بالنسبة للفيرب تنتهي ب أولي مثل الفيرب appeler، ف ces verbes ils prennent deux L، يعني هذه الأفعال تأخذ deux L عوض L واحدة. alors مثلا j'appellerai، tu appelleras، il elle appellera، nous appellerons، vous appellerez، ils elles appelleront. إذن بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب أولي تأخذ deux L مثل le verbe appeler. سنرى نفس الشيء بالنسبة le verbe jeter، الأفعال التي تنتهي ب ET وتأخذ deux T لما أصرفها في الفيتور simple. إذن jeter، je jetterai، tu jetteras، il elle jettera، nous jetterons، vous jetterez، ils elles jetteront. إذن هذه تغييرات بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب ET أو ELE. إذن للأفعال ب ELE نضيف لام أخرى يعني L أخرى، وللأفعال ب ET نضيف T أخرى، فيكتب jeter ب 2T. donc je jetterai. وملاحظة هنا لكي أعطيكم يعني فكرة لكي تعرفوا متى نكتب 2T ومتى نكتب 2L بالنسبة للفيرب appeler et le verbe jeter. هذا عندما يكون عندك يعني نطق A، عندما يكون عندك نطق A فأنت تكتب 2T أو 2L. أما عندما يكون عندك نطق E فتكتب un seul T. مثلا je T E je T أكتب T واحدة. appeler appeler avec E les donc أكتب L واحدة. لكن عندما أقول je jette et donc عندي A فهنا أكتب 2T. أو j'appelle et إذن j'appelle أكتب 2L. إذن je jetterai avec A إذن أكتب 2T. أو j'appellerai إذن أكتب 2L. هذا بالنسبة ل يعني تأخذون فكرة كذلك على النطق. مع النطق تعرف أنه لابد تغيير الحروف أو إضافة الحرف الثاني. الآن نمر إلى ملاحظة أخرى. les verbes ont E, les EET qui prennent E، لأن هناك أفعال تضوبل يعني تزاوج ال أو تزاوج الT، وهناك أفعال عكسها لا تزاوج، ولكن تقوم بوضع E accent grave au présent، يعني مثل le verbe acheter، le verbe acheter تنتهي ب ET ولكن لا أكتب T مرتين، ولكن أغير حركة ال E فال E يصبح بأكسون grave. إذن j'achèterai، tu achèteras، il elle achètera، nous achèterons،
vous achèterez, ils, elles achèteront. إذن كل les personnes يعني كل الضمائر تصرف بوضع ال A مع accent grave في le verbe acheter. نمر الآن إلى الصفحة الثالثة أو الرابعة لا أذكر. الآن les verbes envoyer ou bien huer يعني الأفعال التي تنتهي ب O Y E R أو U Y E R. alors ماذا يحدث؟ الذي يحدث بالنسبة لهذه الأفعال on change le Y en I يعني ال Y يتغير ويصبح I بدل Y. exemple le verbe nettoyer ou le verbe essuyer. alors nettoyer, je nettoyerai, je nettoyerai. هنا Y أصبحت I. tu nettoyeras, j'essuierai, tu essuieras. إذا le Y أصبح I بالنسبة لهذه الأفعال. لكن بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب AY A Y E R en deux conjugaisons possibles. هذه الأفعال عندها تصريف essuyer هي مسح مثلا essuyer la sueur مثلا إنسان عرقان على جبينه il essuie la sueur يعني يمسح العرق عن جبينه. essuyer هي مسح. إذن بالنسبة للفعل الأفعال التي تنتهي ب AY A Y E R هذه الأفعال عندها deux conjugaisons deux conjugaisons possibles يعني أني ممكن أني أكتب الفعل ب Y أو ممكن أكتبه ب I يعني les deux conjugaisons sont justes يعني لو كتبت الفعل ب Y ولا ب I فهذا صحيح وليس خطأ. مثلا le verbe payer le verbe payer je payerai avec Y. tu payeras, il payera et Y est juste ici. ou bien ممكن أكتبها je payerai avec AI وليس AY. tu payeras وهذا صحيح أيضا. نمر الآن إلى القاعدة D. De nombreux verbes sont irréguliers au futur. يعني مجموعة من الأفعال كبيرة أو كثيرة هم غير منتظمين في الفيتور يعني في المستقبل. Ils ne se forment pas à partir de l'infinitif. إذا القاعدة الأساسية قلنا أن الأفعال تتكون من المصدر مع إضافة النهايات لكن لا هنا بالنسبة لهذه الأفعال فهي لا تتكون من المصدر. Ils ont un radical particulier يعني عندهم قاعدة خاصة. Les terminaisons restent les mêmes ولكن النهايات تبقى دائما هي نهاية الفيتور AI AS A ONS EZ ONT يعني نفس النهايات لا تتغير لكن المصدر ليس هو بل نأخذ قاعدة أخرى خاصة للفعل وسنرى voici les plus courants يعني سنرى أفعال أكثر يعني معروفين أكثر في يعني شدة أكثر ومعروفين أكثر. Alors, nous commençons par le verbe avoir. وهنا وقع مشكلة في الباوربوينت. إذن سأكتب لكم هذه الأفعال في الشات هكذا تعرفوا. Alors, بالنسبة للverbe avoir, le verbe avoir j'aurai. سأصرف فقط بالنسبة la première personne.
يعني الضمير الأول je أنا then j'aurai تكتب هكذا then le verbe avoir j'aurai le verbe être je serai وهنا عندكم مكتوبة في السبورة le verbe aller j'irai le verbe faire je ferai le verbe venir je viendrai. Alors je vais l'écrire je viendrai. لاحظوا كيف تغير تماما le verbe venir je viendrai. le verbe alors سأفتح الباوربوينت عندي لأن هنا هناك مشكلة. Alors le verbe voir je verrai وسأكتب لكم في الشات le verbe voir je verrai هذا le verbe voir. Le verbe savoir je saurai le verbe savoir. Le verbe vouloir je voudrais le verbe pouvoir je pourrai avec 2 R je pourrai. Le verbe alors là il apparaît pas, c'est le verbe tenir. Le verbe tenir je tiendrai comme le verbe venir je viendrai, tenir je tiendrai. Alors après nous avons le verbe devoir. Le verbe devoir je devrai le verbe après le verbe devoir il y a le verbe envoyer j'enverrai لا أدري لماذا تتغير السبورة أو الطابلو هنا. Après nous avons le verbe recevoir je recevrai لا أدري لماذا يتغير هذا. أنا عندي في الباوربوينت التي عندي باين الأحرف لكن على سبورة القاعة الدرس يتغير لا أعرف لماذا. Le verbe falloir il faudra le verbe falloir il faudra le verbe falloir se conjugue avec seulement la personne. Le verbe falloir se conjugue seulement avec la personne la troisième personne du singulier. يعني أن الفعل falloir دائما نصرفه في ضمير الغائب فقط. لا يوجد صوت بالنسبة للجميع ولا بالنسبة لياسمين فقط؟ هل الصوت مسموع؟ إذا مشكلة عند ياسمينة. نستمر. Le verbe pleuvoir il pleuvra وكذلك le verbe pleuvoir نفس الشيء يتصرف فقط على troisième personne du singulier يعني لا يمكن تصريفه في الضمائر الأخرى. هو il pleuvra يعني ستمطر. Le verbe valoir il vaudra verbe valoir il vaudra يعني يساوي أو يعادل. Le verbe cueillir je
cueillerai. Je cueillerai. Je cueillerai. Je هناك vouloir et valoir يا عبد الغني. vouloir هي أراد، وvaloir هي عادل أو ساوى، يعني الشيء الذي قيمة الشيء. valoir قيمة il vaudra يعني يساوي، هو يساوي، ليس voudra avec O. s'asseoir. alors بالنسبة للverbe s'asseoir يعني جلس، هنا عنده طريقتين للتصريف. je m'assierai. je m'assierai. je وهذا c'est un verbe pronominal. je m'assierai. وكذلك يمكن أن أقول je m'assoirai. وعنده طريقتين للتصريف. pour le verbe courir, je courais. je courais. le verbe courir, je courais avec deux R. et finalement le verbe mourir, je mourrai. je mourrai يعني voilà je mourrai. إذن هذه هي الأفعال التي لا تظهر في السبورة. هذه إذن تصريفات الغير يعني الغير منتظمة بالنسبة لهذه الأفعال. إذن نبدأ الآن بالتمارين، وسأقوم بوضع رابط التمرين في الشات لكي تفتحوا الصفحة وتقوموا. إذن هذا هو رابط التمرين الأول، يعني الصفحة الأولى من التمارين، ثم سنرى الصفحة الثانية من التمارين. إذن نبدأ التمرين. الكل جاهز؟ أرى أن فقط 1 2 3 4 5 أشخاص فتحوا الصفحة، والباقي أتمنى أن يفتح الجميع لكي نبدأ ويستفيد الجميع من التصريفات. إذا نبدأ الفعل الأول. Donner le futur des verbes suivants. Le verbe devoir. Tu devras. نعم صحيح عادل. non محمد. non محمد. devoir من الأفعال الشاذة، ونحن رأيناه قبل قليل فقط. le verbe devoir ينتمي إلى الأفعال التي رأيناها قبل قليل. tu devras لا نطبق عليه القاعدة الرئيسية للفيتور. يعني صحيح. c'est bien Franche. c'est bien صالح. c'est bien Nordine aussi. tu devras. le verbe répondre. il. نعم il répondra. نعم c'est bon. c'est bien Nordine. il répondra. c'est bien Adil. c'est bien Franche. إذن هذا le verbe répondre من الأفعال التي تنتهي ب e. وإحنا قلنا أن الأفعال التي تنتهي ب e نحذف ال e ونضيف النهاية. il répondra. نعم. pouvoir. il avec S. ils pourront.
c'est bien. Non, 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 نور الدين لا. نور الدين رأينا le verbe pouvoir من الأفعال الشاذة في الفيتور. إذن ils pourront. Irrégulier. D'accord. Then ils pourront avec deux R ONT à la fin. C'est bien. أتمنى أن يشارك الجميع، وإن كانت هناك أخطاء فهكذا أعرف إن كنتم فهمتم أم لا. الجميع يشارك. ils pourront. Le verbe voir, elle avec S. Un nom French. French voir ينتمي للأفعال الشاذة كذلك. Elles verront, c'est bien Adil. Elles verront. Elles verront. Elles verront, c'est bien. السمر. Le verbe vouloir. Je voudrais, c'est bien Adil. Les autres aussi. Je voudrais, Naam, Nordin, c'est bien. C'est bien France. تتابع معنا يا ياسير التمارين، وإن شاء الله تفهم كيف تصرف الأفعال في المستقبل إن شاء الله. Then, je voudrais. Le verbe prendre, vous prendrez. نعم. Donc le verbe prendre من الأفعال التي تنتهي ب e. إذن أحذف ال e وأضيف النهاية. Je prends, vous prendrez. Prendre avec en يا عادل. Donc je prendrai. Bien Abdelghani, c'est bien French. C'est bien Yassir, je prendrai. ومحمد أيضا. C'est bien. وأين هو أشرف وفيرمسك ورضيا وصالح. أتمنى أن الجميع يشارك، وكذلك ياسمينة وشهاب وكذلك أبو فريد. أتمنى أن الجميع يشارك معنا في التمرينات. نكتب الآن le verbe aller. Elle ira, c'est bien, c'est très bien, mais avec un seul R, Abdelghani. Franche, elle ira, c'est bien. C'est bien Yasmina, c'est bien Nordine. Elle يا صالح, elle ira. Ira, وليس ira, non, ira, ira. نعم. recevoir, je recevrai, c'est bien Adil. Recevrai يا Abdelghani. Recevrai avec R. الفيتور ما يميزه هو وجود الR دائما في الفعل. يعني إذا قلت recevez هذا ليس فيتور. دائما الفيتور نجد R في الفعل. recevrai. نعم c'est bien شهاب. c'est bien Abdelghani. recevrai. نستمر. Le verbe chanter. Nous chanterons. Bien, ça c'est un verbe. إذن هنا تطبق القاعدة العامة
l'infinitif plus la terminaison. يعني أخذ مصدر الفعل وأضيفه نهاية الفيتور فقط. ليس هناك مشكلة بالنسبة لهذه الأفعال. Then, nous chanterons. C'est bien, tout le monde a écrit la conjugaison juste. Le verbe acheter. Vous. Ah non. فرنش لا أزوج التي، يعني لا أكتب التي مرتين، ولكن أضع l'accent grave على الأو مثل ما فعل عادل. الآخرين يجب أن تضعوا l'accent grave. achèterai يا فرنش وليس acheter، لأن acheter هذا le présent ليس le futur. achèterai نعم achèterai. Vous achèterez. Le verbe savoir. Vous. Le verbe savoir. ورأيناه مع الأفعال الشاذة. Vous. Non. Non, non. هذا عبد الغني. Vous serez. هذا le verbe être. Attention. لا تخلطون ما بين le verbe être et le verbe savoir. Le verbe être. Vous serez. Le verbe savoir, vous saurez, avec A-U, S-A-U-R, vous saurez. Et le verbe être, vous serez, avec E, vous serez. Et savoir, vous saurez, A-U. نمر الآن إلى فعل آخر. Le verbe pouvoir. Vous. Le verbe pouvoir. Vous pourrez, نعم. Vous pourrez, avec 2 R, EZ, vous pourrez. Oui. Vous pourrez. نعم. الآن, avec le verbe essuyer. Non, pardon. Le verbe ennuyer. Ennuyer. وفيه huer. Il. Le verbe ennuyer. Il ennuiera. Il ennuiera. نعم. Avec I. C'est bien. لأن قلنا مع les verbes التي تنتهي ب U, Y, R, فالY تصبح I. Il ennuiera. نعم. Le verbe payer. Nous. Non, le verbe payer. ياسر. Le verbe payer. وهنا بالنسبة للverbe payer قلنا عندنا كتابتين، يعني طريقتين لتصريف. payeront. نعم. nous payerons avec I. ويمكن أن أكتبها كذلك avec Y. نعم يا عبد الغني. nous payerons avec Y. الاثنين صحيحة، يعني I أو ب Y les deux sont justes. Le verbe enlever, elle. Le verbe enlever. Enlèvera. نعم. enlèvera مع وضع l'accent grave على الإي. enlèvera. enlèvera. عندما يصبح عندي A يجب أن أضع accent grave. enlèvera. accent grave. نعم. Le verbe valoir, il. Non, accent grave يا رضيا وليس aigu. enlèvera.
accent grave. Alors الفعل الآخر le verbe valoir il vaudra نعم AU il vaudra نعم c'est bien Adil c'est bien Nordine aussi il vaudra نعم الآن le verbe réussir il vaudra بدون V à la fin يا صالح le verbe réussir alors عندنا je ولا il pour réussir je réussirai AI attention Adil je réussirai AI حمد ستان AI وليس IA je réussirai alors هذا من الأفعال التي نضيف النهاية للمصدر فقط le verbe obtenir attention le verbe obtenir من الأفعال le dérivé de نعم de tenir إذن هي تصرف مثل tenir obtenir مثل tenir j'obtiendrai vous obtiendrez c'est bien Yassir c'est bien Franche aussi vous obtiendrez alors الآن le verbe falloir il faudra نعم ياسر c'est bien il faudra c'est bien Adil c'est bien Franche c'est bien non لا نقول vous faudra يا نوردين مع le verbe falloir ليس هناك ضمائر أخرى le verbe falloir يصرف في ضمير واحد الذي هو ضمير المفرد الغائب il faudra دائما و c'est un verbe impersonnel يعني لا يخضع للضمائر هو يصرف في ضمير واحد فقط il faudra le verbe pleuvoir il وهو كذلك مثل le verbe falloir دائما à la troisième personne du singulier falloir معناها يجب وهذا يعني من الأفعال التي تفيد الإجبار أو إجبار نعم الجبر il pleuvra نعم le verbe voir il au pluriel il faut نعم معناها يجب ils verront c'est bien mais avec T يا عادل وليس S ils verront c'est bien ياسر avec T وليس S لأن S هذا نهاية نو وليس ils verront c'est bien صالح le verbe préféré elles préféreront نعم elles préféreront c'est bien ياسر نعم ياسمينة c'est bien Adil après nous passons au verbe avoir vous le verbe avoir vous محمد سيسان préféreront يعني تأخذ المصدر préférer وتضيف له ONT إذا قلت préférant لا ليست صحيحة
يبقى نقصك préféré مصدر. نعم vous aurez le futur pour le verbe avoir vous aurez. Hein, c'est bien. Vous aurez. Après le verbe avoir, le verbe cueillir. Cueillir, nous. Non, ce n'est pas le verbe courir, c'est le verbe cueillir. قطف. cueillir وليس courir جرى يعني يجري. هذا cueillir يعني قطف. بان cueil non رأيناه في الأفعال الشاذة التي رأيناها قبل قليل. لا 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 ليس هكذا. لا سأكتبها لكم. Nous cueillerons. Cueille avec E. Nous cueillerons. C'est le verbe cueillir avec IR ولكنه يكتب وكأن عندي فيه ER. Nous cueillerons. وهذا الشيء الذي جعله شاذ عن الأفعال. courir. لا لا le verbe courir هو بعد le verbe cueillir. أولا le verbe cueillir nous بعده le verbe être وبعدين le verbe courir. الصف ما قبل courir في أنت رأيت اللي بعده. لا اللي قبله هو cueillir. nous cueillerons. بعد cueillir هناك le verbe être. je serai. نعم le verbe être je serai. نعم. بعد le verbe être الآن le verbe courir يا ياسر. donc le verbe courir elle avec S, elle avec S, elle courant. elle courra إذا كانت elle بدون S. elle avec S, elle courant. جمع هن. donc elle courant. Après, nous avons le verbe savoir. Elle sans S. Elle بدون S. Le verbe savoir. Elle بدون S. Elle saura يا ياسر avec AU وليس OU. Elle saura avec AU. نعم. Après le verbe savoir, il y a le verbe comprendre. Il. نعم. Il comprendra, c'est bien Adil. Il comprendra. C'est bien Franche. C'est bien Nordine ou Yasmina. Comprendra. Bien. Après le verbe comprendre, il y a le verbe faire. Nous ferons. C'est bien. C'est bien. C'est très bien Adil, Nordine, Franche, Yasmina, Yassir. إذن صحيح بالنسبة للجميع. Nous ferons. Le verbe s'en aller. Le verbe s'en aller. Vous.
Alors, le verbe s'en aller, vous vous en irez et faut pas oublier le en. Vous vous en irez. Vous vous en irez et non pas aller à Abdelghani. Le verbe aller change. C'est un verbe irrégulier. Vous vous en irez. Irez, naam Yasmina, وليس aller. Bien, c'est bien Nordine. Vous vous en irez, c'est bien. Alors, le verbe s'en aller, يعني ذهب في حاله. s'en aller, يعني ذهب لحاله. Vous vous en irez, أنتم تذهبون لحالكم. يعني le verbe aller هو ذهب، لكن s'en aller ذهب لحاله. هذا الفرق بين aller et s'en aller. ولما نصرفها لابد من الاحتفاظ ب en في الجملة. إذن vous vous en irez. Après s'en aller, nous avons le verbe lire. Tu liras, c'est bien Abdelghani. Tu liras. Franche lira avec S. Tu liras. Oui. وبعدها le verbe envoyer. Tu envoyer. Attention. Attention, le verbe envoyer. رأيناه من الأفعال الشاذة. من الأفعال الشاذة. Tu enverras, c'est bien Adid, tu as bien conjugué. Tu enverras, c'est bien Yasmina. ولكن الباقون كلهم خطأ. enverrai. Tu enverras. هذا فعل شاذ ورأيناه في المجموعة التي رأيناها، المجموعة الأخيرة التي رأيناها. Tu enverras avec E يا Abdelghani ou non pas avec I و 2 R. Tu enverras. Alors سأكتبها لكم. Tu enverras. إذن كتبتها. Tu enverras. Le verbe venir, je viendrai, c'est bien. Je viendrai. جيد. Et le verbe pouvoir, nous le verbe pouvoir, nous pourrons, c'est bien. C'est bien Adi, c'est bien Ismina, c'est bien Abdelghani, François, Shihab. C'est très bien. Tous, vous avez bien répondu. Bien. Alors, الصفحة الثانية الآن وهي صفحة ديكتي، يعني vous allez écouter وستكتبون ما تسمعون. إذن هي عبارة عن ديكتي. أنتم ستسمعون الجملة الأولى ثم تكتبون ما تسمعون. Alors صفحة التمارين سأضعها في الشات. الصفحة الثانية ديكتي، إملاء. هناك 4 جمل. نستمع إلى الجملة الأولى. Je serai et je n'irai plus.
Alors, écrivez je serai grand, je n'irai plus à l'école. Donc, je serai et je n'irai plus. Alors, اكتبوها. Coréen. E-N. Alors, je serai grand. Quand je serai grand, je n'irai plus à l'école. Je n'irai plus. Alors, أنتم تكتبوا لي فقط الأفعال. أرى كيف كتبتوها. Je serai et je n'irai. Oui, c'est bien, Nordine. Je serai grand, je n'irai. C'est bien, Yasser. C'est bien, Mohamed. C'est bien. Alors, نستمع إلى الجملة الثانية. Je n'aurai plus de devoirs à faire. Je n'aurai. J'en aurai plus. Oui. Je n'apprendrai plus. Je n'apprendrai plus des leçons. Donc, je n'apprendrai plus. Oui, je n'aurai plus. Je n'apprendrai plus maintenant. Je n'apprendrai plus. C'est bien. C'est bien. C'est bien. نستمر في الاستماع. Ma mère ne me grondera plus. Ne me grondera plus. C'est le verbe gronder. ومعناها أن أمي لن توبخني. توبخني. Ma mère ne me grondera plus. Grondera. Écrivez. Grondera. Alors, gronder تكتب بأو وليس بأ يا ياسمينة. Ne me grondera. Je vais écrire. Ma mère ne me grondera plus. C'est bien, Yasser. Voilà, la phrase de Yasser est juste. Ma mère ne me grondera plus. C'est bien. Grondera, Yasmina grondera avec A ou ça grondera. قلنا oui, ne me grondera plus. C'est bien. Ne me grondera plus. Ne me grondera. Grondera. Ne supprimez pas le E. C'est le verbe gronder. وأخذ l'infinitif وأضيف له النهاية. Gronder, grondera. On continue à l'écoute. Je pourrais faire. Je pourrais faire ce que je voudrais. Je pourrais, Yassir. Pourrais avec AI. Je pourrais faire ce que je voudrais. نعم عبد الغني. Ce que je voudrais, c'est bien Nordine. Pourrait Nordine avec deux R. Pourrait avec deux R. Ce que je voudrais,
Bien. Ce que avec C. Ce que avec C. Ce que. Non pas avec S. Ce que je voudrais. On continue l'écoute. Alors, demain matin, le soleil se lèvera à 6h11. نعم, je pourrais faire ce que je voudrais, يعني أستطيع أن أفعل ما أريد. نعم يا ياسمينة. يعني أني لما أكبر لن أذهب إلى المدرسة، لن أعمل لي devoirs ديالي، أمي لن توبخني، وسأفعل كل ما أريد. هذا هو معنى الجملة التي سمعناها قبل قليل. Alors le soleil se lèvera. Le soleil se lèvera. Se lèvera يا محمد العالمي وليس se lèvera. Se lèvera, c'est le verbe se lever. بالنسبة le soleil. Se lève avec accent grave. Se lèvera. ماذا كتبت يا محمد؟ Ce que je voudrais وليس هذا non, je voudrais. Le soleil se lèvera. نعم, à 6h11. نعم, on continue. Les nuages apparaîtront. Les nuages apparaîtront. Les nuages apparaîtront. C'est le verbe apparaître. Non, apparaîtront. Sans eux. Les nuages apparaîtront. Sans eux. هذا c'est le verbe apparaître ينتهي ب eux. أنا أحذف ال e وأكتب apparaîtront. Verbe apparaître. Apparaîtront. نعم, les nuages apparaîtront. Un vent léger soufflera. Soufflera. Un vent léger soufflera. Soufflera avec deux F. Vers souffler avec deux F. Soufflera. Oui, c'est bien Nordine. Oui, un vent léger soufflera. C'est bien. C'est bien, l'ami. Alors, le ciel sera limpide. Sera. Le ciel sera limpide, يعني ما فيش غيوم. Le ciel sera limpide, يعني السماء ستكون صافية ما فيهاش غيوم. Un beau soleil brillera. Brillera. Alors, brillera. Briller, ER à la fin. Brillera. Comme soufflera. Brillera. Naam. Brillera. C'est bien. Donc, un beau soleil brillera sur tout le pays.
Il fera beau et chaud. Il fera beau et chaud. Il fera. Bien, c'est bien. Les températures augmenteront. Les températures augmenteront. يعني الحرارات سترتفع. augmenteront يعني سترتفع. les températures هي الحرارات يعني حرارة الليل وحرارة النهار سترتفع. augmenteront. نعم صحيح. donc les températures avec S à la fin يسير augmenteront. Les températures augmenteront. Bien. Alors, Pierre et Marie se réveilleront à 7 heures. Donc, demain matin, Pierre et Marie se réveilleront à 7 heures. Se réveilleront. Non, c'est bien, Mohamed Lalami. Se réveilleront à 7 heures. Bien, bien sûr. Oui, Yasmina. On continue. Ils prendront leur petit déjeuner. Ils prendront. Naam, Alami, c'est bien. Ils prendront. C'est bien Nordine. C'est bien Radia aussi. C'est bien Yassir. Ils prendront. Ils se laveront. Ils se laveront. Ils se laveront. Non, se laveront. Ils se laveront. Radia, c'est le verbe se laver. Se laveront. C'est le verbe se laver. Ils se لوحدها et laveront, le verbe laver, donc se laver. Ils se laveront. Ah pardon, avec laveront, avec ONT. Ah, c'est-à-dire, ils se laveront. نستمر. Alors, أرجع قليلا. S'habilleront. S'habilleront. Ils s'habilleront. Verbe s'habiller. Non, non, le verbe s'habiller avec S apostrophe H. Ils s'habilleront. S apostrophe H. Le verbe habiller avec H.
Ils s'habilleront. Sortiront. Sortiront. Verbe sortir. Ils sortiront. Ah. De chez eux. Ils sauteront. Ils sauteront dans le premier bus. Donc, ils sauteront. Oui, c'est bien, Radia. أعتذر أجيب على التليفون وبعدها أكمل. Le verbe sauter. Ils sauteront dans le premier bus qui les emmènera. Qui les emmènera. 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 لا تكتب هكذا. emmènera. Non, non, mais c'est هكذا. C'est le verbe emmener. Emmènera. Oui, c'est ça. Qui les emmènera. Emmènera avec E. Deux M, E, accent grave. Les emmènera à leur travail. Une nouvelle journée commencera. Une nouvelle journée commencera. Non, les emmènera تكتب les ليس هكذا يا راديا. Qui les c'est un pronom. C'est le pronom personnel complément. Les emmènera. Donc, une nouvelle journée commencera, c'est bien, comme tant d'autres. Nous irons en Espagne. Nous irons. Nous irons. Oui, c'est bien. C'est bien. Nous irons avec un seul R. Avec un seul R et non pas deux R. Le verbe aller. Nous irons avec un seul R. Voilà. Donc, nous irons en Espagne. Nous prendrons l'avion à Paris. Nous prendrons. Nous prendrons. Oui, c'est ça. Nous atterrirons à Madrid. Nous atterrirons à Madrid. À Madrid. Nous atterrirons يعني أن الطائرة ستنزل في مدريد. atterrir هي لما الطائرة تنزل على الأرض. Nous prendrons l'avion et nous atterrirons. Atterrir avec deux T. Voilà, c'est bien, Alami. Atterrirons avec deux T. Nous atterrirons. Oui, c'est bien, à Madrid. On louera ensuite une voiture. On louera, le verbe louer. On louera. Non, oui, c'est ça. Non, Radia, on louera avec E-A, O-U-E-A. Non, Abdelghani, on aura. Non, c'est on louera. Le verbe louer.
يعني اكترى. سنكتري سيارة. On visitera tout le sud. يعني سنزور كل الجنوب. On visitera. Bien, c'est bien. Nous y resterons un mois. Nous y resterons un mois. Donc, nous y resterons un mois. Resterons. نعم. وهنا تكتب avec Y. Resterons. Nous y resterons. نعم. Avec Y. اللي رأيناه طبيعة الحال مع les pronoms personnels compléments. Nous y resterons un mois. ونستمع إلى الجملة الأخيرة. Je suis sûr que notre séjour sera très agréable. Donc, sera. Oui, c'est ça. Donc, le verbe être. Très agréable et très intéressant aussi. وهكذا نكون قد انتهينا من حل هذه التمارين. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم تصريف الفيتور، هو من أسهل يعني تصريفات، وأتمنى لكم بقية يوم سعيد. إذن الحصة المقبلة يوم الأحد إن شاء الله، وستكون لا أقول آخر حصة، ولكنها يعني آخر حصة قبل العطلة، لأن بعدها ستليها عطلة. العشر الأواخر من رمضان تكون عطلة إلى بعد العيد إن شاء الله. إذن نعود بعد العيد. سيكون الأحد درس في نرى فيه toujours la conjugaison، يعني سنرى التصريف إن شاء الله، ونرى l'imparfait بطبيعة الحال. وأشكركم إذن. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée, de journée aussi. وفطور شهي إن شاء الله. Bon appétit à tout le monde pour le déjeuner.